କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଯାଅ ଖାଇବା ଯାଅ। ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ। सो हे गाइस नमस्कार समस्त मुराल ब्लॉगर स्वागत करछे मोर न्यू ब्लॉग को। तो आपन केमती अछन कमेंट में निश्चय जनइबे। तो दीर्घ 6 मास पर लॉन्ग ब्लॉग स्टार्ट होउची। तो ता रीजन किछि थेला रीजन मु पछरे कहि देबी। तो आप 6 मास पूर्व मु करथिली मिनी ब्लॉग। तो मिनी ब्लॉग आपन मान जिंदे भल पाए तो लॉन्ग ब्लॉग सिंदे भल पाए निश्चय देबे। ओके तो देरी न करी ए ब्लॉग को स्टार्ट करिया। ए तला बाहर पटर पानी बह किछि आजिरो गुमसुया पाग करछि खरा टिके हेले नाही वर्षा होबी ठीक ना नाही। तो आज आम जीवार अच्छी मामू घर। तो बहुत दिन पर तथापि 4-5 मास हो मामू घर जानी 4-5 मास पर मामू घर जाऊँगी। तार रिजन हूँ कि जाऊँगी परिवा किसी आसला हाटू अधिक हेली से परिवा नहीं जाऊँगी मामू घर देवी। तो आप आज ब्लॉग कंटिन्यू रहतु कौन कौन हम कौन कौन ना आप ब्लॉग को एंजॉय करेंगे। ओके तो डेरी न कर चलो मु गाधुआ पाद रेडी है दीटा कौन खाई देकरी दे बाहर आमर मामू घर। गाड़ी पूरा धुआ चिकन हो जाए तो भाई खाई दिया से तो खाई दिया से तापर जीवा बाहरी हमर हमर को कुटा खाउछु ओ खा बरा होनी तो तमे ट्रॉस ना गोटे तो फटाफट मैं दुकान रे 250 टका ट्रॉस नहीं आसली। तो जीवा माँ कहला बाहर उठे तो असुविधा होउची ट्रॉस पर नाही। ओके तो से मुझे नहीं जाऊँगी। तो चलो डेर न करी बाहर टाइम ऐसी है देखी पड़ता कईटा 11टा पाखे बाजा है। तो चलो सारी 11:30 आसी है डेरी न करी बाहर जी साला ये हो नहीं खरा जी हो नहीं ये गुड़गुड़ीटा डबल हो परिवा गाड़ी पूरा रेडी थोदेली। एकुटे सफर करा पड़ो जेहेतु पिला कहीं मिलले ना भाई सांगे सोनू को नहीं जी सी गोटे कम पड़े एका जा पड़ो हारी पाए अध बाट पाखापाखि हेले मामू घर अल्प बाटर समय बाट चलो। फाइनली पहुँचल मामू घर। या तो कौन कांदुच कहीं जाओ खाए जाओ चलो चलो खाए चलो 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 ना चलो कांदुच कहीं तो खाए कौन सबुद आऊँ कौन कांदुच कहीं मासकरे 15 दिन फोन कर जजे कौन कर माँ कौन कर जाओ खाए जाओ कांद ना जा खाए जाओ जिते कांदिल खाली आसबि कौन भगवान मत रखिकी दुख कष्ट दौती दुआर मुख आउे दुआर मुख आसब जाओ कांद नहीं जाओ मामू को देखा जाओ कांद नहीं जाओ खाए सीटी बस नहीं जाओ बस खाओ मु परिवा आनी दे जी बस कांद नहीं हाँ मुझे आइली बा सब घर बापा सब कौन कर हाँ आप काम जाइए सब भल हाँ भल तुम बस खाइल खाओ ये बस खाओ हौ बापा भगवान तब मंगल कर तो भल रख हाँ बस 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 कांदा नहीं बस हाँ से बस खाई क्या बसुन 12टा पर है मामूर मारे बिलु नई पानी के
ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖି ଯିବି ସେପଟେ ପାଣି କେଜେ କ'ଣ ଏଇଠି ଆମର ଆସେନି କାନ୍ଦିବ ଖାଲି ଅଥଚ ଆଉ ଆସିବି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ଖାଲି କାନ୍ଦିବ ଚକାମାଡ଼ି ବସ ଖାଇବ ଟି ଚକାମାଡ଼ି ବସୁନ ଚକାମାଡ଼ି ଆଜି ବସି ପଡ଼ ଖାଇବ ବାପା ବୋଉ ହରିଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ବାପା ବୋଉ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ବା କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ ଇଆଡ଼ ଅନ କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ ହଉ କିଛି ନୁହଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ବା ହଉ ତମ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ଟି ତମ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ଟି ହଁ ବାପା ବୋଉ ତ କ'ଣ ଏ କଥାରେ କହିଲେ ଏଥର ପାଚିଲା ଆମ୍ବ କେତେବେଳେ ଝଡ଼ିବ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏ ରହିକି ଦବନ ହଉଛି ଖାଇପାରୁନି ଶୋଇପାରୁନି କାହିଁ ଖାଇବ ତମ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଖାଇବ ଖାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତ ପରିବା ଆଣି ଦେଉଛି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବ ଆଉ ଏତେ କାଞ୍ଚ କାହିଁକି ତ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିବ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଭଲ ଯେ ଏଇ ଦେହଟା ଦେହ କିଛି ନାହିଁ ଦେହ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ଦେହ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଦେହ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ଅଛି ତମର ଆଉ ବୋଉ କୋଉଦିନ ଆସିବ ହଁ ବୋଉର ମୋର ଆସିବ ଆଜି ବୋଉର କାମ ଥିଲା ବୋଉ ଆସିପାରିଲାନି ବୋଉର ମୋର କୋଉଦିନ ଆସିବ ଆଉ ହଉ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ଯେ ହଁ ହଁ ହଉ ବାପା ଭଗବାନ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ହଉ ହଉ ତମେ ଖାଇଦିଅ ଭଲରେ ହେଲେ ଦିନ ନ ଖାଇଦେ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଘରକୁ ଖାଇଲୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇକି ଆଇଥିଲି ବା ତମେ ଖାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇକି ଆଇଲେ କ'ଣ କ'ଣ ନଗେଇ ଖାଇଲୁ ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିନୁ ଆଣିଛି ତମ ପାଇଁ ବା ଆଣିଛି ତମ ପାଇଁ ପରିବା ଅଛି ବା ପରିବା ଆଣିବୁ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଥାନ୍ତେ ତମେ ଯାଉଛି ପରିବା ଆଣିଲା ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବ ଆଉ କ'ଣ ତ ମୋ ପାଇଁ କି ଆଣିଲୁନି ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ନଈରେ ପାଣି ନାହିଁ ହଁ ଭାଇ ଦେଖିକି ମୋତେ ଖାଉଛି ବା ସେ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଖା ମୁଁ ଏକା 5-10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମାମୁଁ ଘରରୁ ଆସି ଆମ ଘରେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପହଞ୍ଚିଲି ତ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲେ ତ ମାଆ କହୁଥିଲା ଘରେ ଖାଇଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି କନ୍ଦିରେ ବଇଛି ଭାଇ କନ୍ଦିରେ ବଇଛି ଏଇଥିରେ ଆସିବୁ ତ ଏଇଥିରେ ଗା ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଜଗିଲି ଆଉ ତୁ କେମିତି ଖାଇବୁ ପିଜୁଳି ମୁଁ ଦେଖିବି ପୁରା ସବୁ ପିଜୁଳି ଖାଇସାରିଲେ ଗୋଟେ ବେଲେ ପିଜୁଳି ନାହିଁ ଖାଇଛି ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ 2ଟା ପରେ ହେଲେ ମାମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଘରେ ଆସି ବୋଉ କରିଥିଲା ଡାଲି ଆଉ ଇଏ କଖାରୁ ଫୁଲରେ ଛଣା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଡିସ୍ ଗୋଟେ ଦେଖ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କେମିତି ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ କମେଣ୍ଟ ମାରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ ପିଠା ଭୋକ ପ୍ରବଳ ସକାଳୁ ଆସିକି ଇଟଲି ଧରି ଖାଇଥିଲି ଆଉ କିଛି ଖିଆ ନାହିଁ ଭାଇ